हेले देवता महाप्रभु महाप्रभु आज्ञा कौन प्रश्न है एमती गोटे कोठे राष्ट्र अच्छी से राष्ट्र रे गोटे नारी पति बोलौछि हाँ हाँ माइगिनडा आ मोर केतेश्वरी कहले पाऊ नाही मन जो अर्जुन सुना ना को कृष्ण केलुणी से विषय करिथिले देव चक्रबाणी अच्छा नारी रो गर्भ कुबुड़ी भांगिबार पाई केलुणी होइथिले जो ब्रह्मांड गोसाई से दिगरे कहिले देबे न पाए मन आउ गोटी कथा मोर शुण दुर्योधन प्रमीला नामरे गोटिए सुंदरी अश्वमेध जाग कले धनु धरी पुणी युधिष्ठिर राजन अश्वमेध जाग घोटक रक्षक तो अर्जुन घेव नारी राजरे बसीगला घोटक प्रमीला सुंदरी बांधी देला देख ये तो नारी माने जेणु अश्व को बांधिले देखी अर्जुन पुओ तो डरी गले नारी सहित के मनते है वरण क्षत्रिय मानकर तो नहीं नियम एणु करी से दिन डरी गले धीरे धीरे प्रमीला तो सुंदरी बोले जेबे मो अश्वटा को नेब फेराई मते भी बाहु हे पांडव अर्जुन धन यदि गरे गले भाई ना मन न मानिब आउ केउ परिथिले बुझाओ धर आउ गोटे कथा पुणी जगत रे अछि कांचन माला परिणय एबे कहू अछि हां हां भाई मा सुर बोली जो असुर थिले ताकू खोजिबा कु पुष्प ध्वज जगला अरे कांचन नाम रे पुणी कुहू की नारी पुरुष देश रे हे नाही बिचारी तारो नाम कांचन मर्कत मंजुला होइब हरण से देश रे पुणी देख पुरुष नाही नारी कांचन एक नारी राजा होई यदि गरे गले हे मन मानिब नाही एडा कोन राजा नाही कि मु नाही करजी ए देश रो पुरुष अछि कि मु पुरुष कथा कहजी एमिति गोटे राष्ट्र कोठ अछि मोर नारी रे पति बोलो मोर होउची मोर पाउनी अच्छा मालव राज्य रे पुणी मालती अटे राजा आनंद रे पालुछि पुणी सेई नारी राजा हौ हौ अच्छा पद्म पुराणे पुणी नारी नृपति भाई ना भारत रु एका पचारी अछिटी अच्छा सुसेन राज्य रे पुणी आउ जयंती राजा वीरवर ताकू पुणी तो होइला विवाह से झीर नाम टई सुलोचना पुरुष रूप को होइछि नबीना से दिगरे कहिले कि हे पाइब मन बाउला होई जीव आपण एथर भाई ना ये दिगरे कहिले मन मानिब नाही आउ केउ परिथिले दियंतु कही जदि भाई ना तुम्हें देव तो कही ये कथा रे समस्ते किरी किरी हसीबे भाई बेले बेले मेमोरी फेल हे ना फेल हे जो तो आईडिया कल तो हे जो को जदी हेला 4 घंटा 3 घंटा ना हां तम्भ धरी रहिबाडे कोन साहाଯ୍य के बाड़ी साई कोठी ताबे भाई बुढ़ा मुड़ा कोन एमिति गोटे राष्ट्र कोठ अछि आगे कहले आगे मो जा से राष्ट्र रे गोटे नारी पति बोलछि जेते पुराना बाबे हेले भारत रो का कहूछि भारत रो काम कहू नारी राजा ना नारी पति पति कहूछि हां नारी पति एगो कहे पानी देन कहबी नारी पति मो आवे रजा के खोजे धीरे तू को भलो पिलाटा गोला पिला तो खोजबा जो ना मु खोदे हौ मन को कर स्थिर ये मोर बाप धन कथा गोटी देवी रे बुझाइण गारे नारी पति केहू जगारे तो द्रौपदी जाओगे शोभा पाए अमलानर खदी विराटपुरे देख द्रौपदी महाराणी सौरंदी रूपरे जे होइले पोइलाणी
ଆଉ ଯଦି ନ ବିରାଟକୁ ପଡ଼ିଲା ବିପଦ ହଁ ତ୍ରିକତ ନାମେ ରାଜା ରଥ ବାହିବ ହଁ ହଁ ବୀର ବାହୁ ନାମେ ଅସୁର ଅଛି ଯଦି ନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ହଉ ହଉ ବିରାଟ ଯିବେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭାଇନା ଟିକେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲ ମନ ପାଇଲାଣି ମାତ୍ର ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁରାଣ ହବନି ହାରିବ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ହଁ ଭାରତ ଭିତରେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ କହୁନ ସେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ପତି ନାଇଁ ଭାଇନା ଆଉ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କର ଦ୍ରୌପଦୀ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କର ଦ୍ରୌପଦୀ ନାଇଁ ସେ ଠିକ ପୁରାଣ ଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଭାଇନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ନାହିଁ ହଁ। ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲିଣ ସେଇ ହୋଇ ଅଛି ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋଲିଣ ତା ନାମ ଅଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଭାରତର ସେଇ ମହାମହିମ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ଯାର ନାମଟା ଥିବ କେତେ ମାନ ମାରୁଅଛ ଆଘେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ତ ଭାରତ ବୋଲି ଭାରତ ନାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଭାରତ ଭିତରେ ଦେଉଛ ଠେଲି ଭାରତ ବୋଇଲେ ସିନା ପୁରାଣ ଖୋଜିବି ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମଟା ଖୋଜି ଦେଲି ଆଜି କିଏ ଥିଲା କି ଆମର ନାରୀପତି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନାରୀପତି ଏବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ନିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଇକି ନାଟା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନାଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲି ଭାରତ ବୋଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଦେଖ କିଏ ଥିଲା କି ଆମର ପତି? ଭାରତ ବୋଇଲେ ଭାରତରେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ଭାରତରେ କହିଛି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି କଥାଟା ହଁ ଭାରତ ବୋଇଲେ ଭାରତ ପୁରାଣ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର କଥା ହଁ, ହଁ। ତମେ ଯଦି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିଲନି କି ଇଣ୍ଡିଆ করে পটে কিনা কই দে তো